أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Isa pinakamapya a'mal sang kay bulan na Muharram na sukabati ako ziyarat Ashura na isa apang nitanong ko Allah subhanahu wa ta'ala ang mapapadalam sang kuto ziyarat Ashura na sukamapi ang tanong atig tanoa fa as'alullah alladhi akramani bima'rifatikum wa ma'rifati awliyaikum na isa kasabapan sa kamapian tanong nasukak nala tanong ko Imam Hussein katawir tanong sa ma'rifa si ko Imam Hussein wa ma'rifati awliyaikum agusto mga tao ang mga rarani ko Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam sa mga ginawa Imam Hussein sa mga impadaw Imam Hussein agusto ashabul Hussein na aya po mag-Hussein tanong na isa kong mga ashab Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam As-Suhur ibn Yazid al-Riyahi. Suhur ibn Yazid al-Riyahi na isas kanina commander, isas kanina mamarinta o mga sundaro o Ubaidullah ibn Ziyad si kumyolola sa Karbala. Suhur na mapads kanyan kubang sa Tamimi. Isas kanyan ang mawaraw agong mapasang sa kapakitidawa. Sa isas kanyan susalaan ataw si sa ingda Kufa. Sayam sa nganyan ay bibagero na atas tanggungan na sukar na o di na sukasa pare ko Imam Hussein sa kapasul diyan sa ingda Kufa. Agug katagalar kaniyan sa makamubaya so Imam Hussein si Iko Yazid ibn Muawiyah. Si kudaro pa pamatuan sa duho Sham naromya kambara tumuha susundar o hor aguso Imam Hussein aguso mga impadayan. Naro pa sinmikam po so Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam. Na kumamas waktu aduhur natigo Imam Hussein alayhi salam ko Hajjaj ibn Masruq apagbangs kaniyan kanira mitin nagsusambayang nasiko kay po subang na siyang oran Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam suhur apitero yanon banga kabaya sumbayang kanumamo kumanging pedaka na benar na suhur nas kanini mabali uluan ang kuta mga sundaro natigyan absumayang kami kulikod ka hay Hussein mana pagunot sirang ko Juma'a o Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam nasiko kay po sirang sumbayang na tuminindog so Imam Hussein na pipudi-pudian so Allah subhanahu wa ta'ala na pitiruyan ko mga tantara o hor hay mga tao kano na daakor kano makataling daakor kano makauma inunta na misabab ko yakataling umarakan na datakare na surat aginido diteroon na da imamiyo da uluaniyo da pengguna na orkano guayak kabayo na turong kano wallahu subhanahu wa ta'ala misabab rakan na lagid dananan so pitero Imam Hussein so kaya pakiposiran sambayang sa sambayang asar natiguhor hay Aba Abdullah da ba amisang katawi sang kana na mga surat Napiyakitalo ng Imam Hussein alayhi salatu wassalam si Uqba ibn Sam'an
na para makayat yang kiran sa mga surat na suumani sa mga sundaro hor na inilera ng ito surat na tiguhor, hay Aba Abdullah, kenapa kami mapad ku mga tao ang misurat ka sa ayaw mo na isusugur kami na suka alangir ka sa mawitamis ka ku Ubaidullah ibn Ziyad. Nasyugo Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam sa mga ashabiyan o sa mga sisipagyan, mga ahlul baytiyan, sa mga baykiran na pamakadaniran din sa mga kuda. Lumalakosiran kaniran mayla ito na pa may gulolan o hor sa gita masa o sa mga tantarayan. Nakagi ko pigisig so Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam na inalangan siran mga tantara o Hor ibn Yazid al-Riyahi na kirarangitan so Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam. Ang mararata ginawa niya na pitarayan ko Hor ibn Yazid al-Riyahi, takalat ka ummuk malladhi turidu an tasna' pamakusamranaw na tumuada ka din bawatan o inaka na merata ginawa Hor ibn Yazid al-Riyahi na tigi na matang ko Allah abuno na kan man sutaw aditero sa marata si ku inakan ugaid na may pantag ki inaka maana so Fatimatu Zahra na damap tero kanon inunta na mapya ay nakabayakan tigu Hor na mawitakan sa ku Ubaidullah ibn Ziyad na tigu Imam Hussein, idan wallahi la atba'uka wa aw tadhhaba nafsi na di ako ka din pong unutan na matay ako na tiguhor mataan ko Allah apyasak na di akong kabaya baor ka makitidawa baor ka makiprang ayabu sabab katatagukan siya na anakan sa kami dulog ko Ubaidullah ibn Ziyad saya na ayabu anta po hor na mawitian so Imam Hussein ko Ubaidullah bibiyag sabab sa daw to tarimaw Imam Hussein amunot sa kanyang kuhor sa Kufa na piya ka pamilya Hor so Imam Hussein sa lalan adip man makasulod sa Kufa adip man makambalingan sa Darpa Madina. Apagan talumela kaw so Imam Hussein natutunong siran man buhor sa apian da siran din sumong na miya kataling masirang ko Darpa pamatuan sa Nainawa na adin na miya ka umakuhor at susugo na Ubaidullah amawid sa surat sa ayas suguanon Ubaidullah na kapakapasang iko Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam sa magak sirang kudar pa ada barong ketuon na mana sisa diserto na minitaros doon Imam Hussein so diranikan dalakaw na siko ikadua gawi si kung bulan na Muharram na miya kataling masirang sa Karbala na kaw masiran sa gito darpa na miya kay so Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam saan tunay ngaran ang kay Adarpa na tigiran a Karbala na tigo Imam Hussein alayhi salam, Allahumma inni a'udhu bika minal karbi wal bala. Ya Allah na blindung akorka pun ko kambuko agut tepang gi sudar pa amyalo rakano amakan na dato asya ko syahid. Naroto miyag su Imam Hussein alayhi abdullah salatu wassalam na atag ang siran mambuo tantara o Hor ibn Yazid al-Riyahi na piyakit ako ano Hor ko Ubaidullah ibn Ziyad amikin po siran ro na si ko gawi Ashura mana ika sa pulo gawi ko bulan na Muharram na miya na nalos so Imam Hussein alayhi salam sa tigi na ama min mughithin yughithuna liwajhillah ama min dabbin yadhubbu an haramillah hal min nasirin yansuruni. Saya malay pananalo o Imam Hussein alayhi salam na baad na makatabangkiran na miya naguto o Hor na di din mapaparo so Hor na sumiyong skanian ko Umar ibn Sa'ad at tiginon makipusgawa ka dun ko Imam Hussein na tigo Umar ibn Sa'ad ang makiptidawas kanya dun ko Imam Hussein nasa masauto na miya po kong so kalilipat o Hor sabab sa dinyan kapaparo katatabadin so Hor na pinggal bakyan kapakabalagyan si ko Sundaro Umar ibn Sa'ad
sa pagwas kaniyang kukampo agusundaro Umar ibn Sa'ad na minimbara tumuayan si Muhajir ibn Aus at tiginahi wallahi katanto ako miyang besar ka da katawang ko ang mawara mama si sa ingida kupa adikeran maaloy na tupil ka ko Hussein anto na miswa ka ini na tigo hor inni wallahi akhayyiru nafsi bayna al-jannati wan nar wa wallahi la akhtaru ala al-jannah shay'a walau qut'atu wa hurrikt wallahi kama papadalam ako tigo hor si ko pagaltan surga gunaraka namatang ko Allah aya piling ko na sukasurgan sa apyapan mas seputula lawasakan ang matutong na miyagda suhor sa kuda na sumiyong sa kaniyang kukampo Imam Hussein sa pakiilay niya na sumiyang kup din sa kaniyang nagudisindit sa dinyan di panganina tigyan Allahumma ilayka anabtu fatuba alayya ya Allah na pembalingan na orka narilay akong ka maapi akong ka faqad ar'adtu quluba awliyaika wa awladi binti nabiyik sabab sa miyara siya kan sumuatan o nabingka na miyakataling umas kanin ko Imam Hussein alayhi afdalus salati wassalam at pangguraw sa diskanyan di mamang ni sarila si kulang wa namiyang gilpakena di mapya si ko Imam Hussein at iguhor iman to miyakataling umaorka agi mamang ni sarila guri para duwa kamatay para sirka natariman ka surila akan hay Hussein natug Imam Hussein uway naam yatubullahu alayk narinilang ka Allah subhanahu wa ta'ala fa'anzil natigin na tapad ka rin sa inanakuda ka natiguhor hay Hussein mas mapiadi ako dun tumupad sabab sa sakan ni paganaya miya kaalangar ka miya kaarandar ka si salalan na perwang karakan na sakan ni paganaya masyahid misabab ka bakalo-kalo na mitong ako kung mga tao apaka kumos ko dato ko amaka dato aso Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa lungan na maure napaganta so tutol miyakit perang suhor kung mga ridwa Imam Hussein na miya nga susugat sa kanyan agumiyolog sa kanyan kupag daniya na kuda na pilalago yung mga ingpada o Imam Hussein alaihi salam suhor na inuitirang ko Imam Hussein alaihi salam na si kumuri puri anapa suhor na tigo Imam Hussein kuhor antal hurru kama sammatka ummuk hurran fit dunya wal akhirah skana maka mamaradika ka salagi do kay ngaran irka o inaka maka mamaradika ka sa dunya agusalungan na mauri narudun miya shahid suhor ibn Yazid ar-Riyahi isay niya mala tumarktano ang kaya tutulan kuhor ibn Yazid ar-Riyahi paganayron na dabatano kabnar o batano ko kumasupatano oreno kaya salim batadian guditanos kanin pagisison sabab sa lalakan raktano Allah subhanahu wa ta'ala so paminto ano pangalimuyan surilayan sumapian taman sa daraktan pang kapakataling o kapatay ikadua na so kaya pagadati uhor si ko Fatima to Zahra na isa na nakiasabapan sa kilakay ko puso uhor ay sa kaya salim batadian nasusir katanoron na liyo ko kapagadati tano ko Fatima to Zahra na patot si ko pitanggisan laboron si ko mga bay abalin tano ladiwan sa Fatima to Zahra sa apiapan sa Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajaw sharif na miyalunian at tigina inna li fi ibnati Rasulillah uswatun hasana matana su babay wata babay o Rasulullah aso Fatima to Zahra na ladiwan na mapya si Irakan ikatlo na sukak nalako betad o ahlul bait na kesabapan sa kakaknala tano kakatagir tano sa basira ma'rifa sa ayam maana lalag ay maana basira na sukap pakasunggyat tano ko untol benar pun si ko ribat tanto kumadakal akakwatan na tumasang kuhor sabab sa makampat sa oras tano na ya pinakamalak akakwatan na tumakuhor na sudir katano kapkeday sa Panginam kulimu wallahu subhanahu wa ta'ala amata na pitar wallahu subhanahu wa ta'ala la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim diganok keday sa Panginam kulimu Allah subhanahu wa ta'ala
mataanas wallah na pinapinin sulangwan tama na dusa tano. Sabab sa swallah as kanyan na manapi agu makalimuon. Panglintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, ilan tanong niyan ko lang na miyan dusa tanong sa ayakuran tanong na tanan dun mafia. O pinalamatan tanong, so miyag organize ang kay programa balasan sira nung Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ونجنا من النار وادخلنا في الجنة واجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد وادخلنا في كل خير أدخلتهم فيه وأخرجنا من كل سوء أخرجتهم منه اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.